ନାଇଁ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବେ ଗୋଟେ ବିବକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ଗାଣ୍ଡିଆ ଏପଟକୁ ଆସ ଗାଣ୍ଡିଆ କଥା କଣ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଭାରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଲାଗେ ସାରା ତୁ ସେମିତି ନାଗେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୋର ଅନେକ ଆଡେ କାମ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖିଆପିଆ ଦିନ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖିଆପିଆ କର ଆମେ ଯାଇକି ଆସିବା ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦବା ସରୁ ସରୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦବା ସରୁ କାମ ସରୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଆସୁ ମୋଦକ ଟିକେ ଚାଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା ମାରି ପକେଇଲି कौन चले थे कौन है चे काई पक्का करछो कौन है हमर लॉस बाल्टा है चे अरे लॉस तो जा रही चे तारे का अरे तमर काई एठी मत उठुची कौन तमे करछो कौन तमे करछो ये कौ पाइला घोड़ा कौन कहितला बापा से ज्योतिष कौन कहितला तरल मध्य नवरत्न नवरत्न सुंगिली बासिला तापर कौन कहितला कठिन मध्य सागवान सागुआन ससुर एई कथा मन रखिबो आसीबे एई कथा को तापर से सला कौन कहितला लेप मध्य चंदन चंदन बासिला बासिला पूरा पाखर लागेली ठंडा लागिला बासिला चंदन चंदन बास तापर से सला ज्योतिष कौन कहितला जानते कौन कहितला रंग मध्य गौरवर्ण ठीक धला हां गोरा गोरा एई जो कहितला कठिन मध्य सागुआन सागुआन कदली गछ पटुआ पट पट होउची हाथ मारी देले चिरी गला